कखारु शाग बा बोईतालु शाग आपण मैंने आपको जहाँ भी कहतु यही शागर तो आपण मैंने राई शाग भजा बनैकी अनेक थर खाइथिबे। थरे आपण मैंने बोईतालु पत्र तैयारी एई तरकारी को बनै खातु। सत कहूची आगरे आपण मानकु माछ मांस भी फिका लागिबो। नमस्कार, मु रश्मि रश्मि यूट्यूब रे आपण समस्त को स्वागत। आशा करुच्ची आपण मानकु आज रेसिपी निश्चय पसंद आसीबो। वीडियो को संपूर्ण देखिबा पई अनुरोध। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। कखारु सागरे तैयारी एई तरकारी बनैबा पई एइटी देखि पारथिबे मु बड़ बड़ साइज रो कखारु पत्र अल्प नै जाइथिली। एबे आमे कोन करबा ना एई कखारु पत्र रो सिरा सब को आमे बाहर करनबा। कखारु पत्र रो सिरा सब को एमिति बाहर कर सल्ला परे पत्र को एबे आमे धुआ धुई करी गोटे जगार रखी नबा। तो ये मो पत्र को धोईकिना रखी नहीं। एपटे देखि पारथिबे अल्प मुग डाली को मु पाखापाखि 2 घंटा आगु भल भाव में बतुरिया छाड़ी देइथिली। तो ये देखि पारथिबे मुग डाली पूरा बढ़िया से आमर बतुरी जाइछि। डाली एमती भल भाव में बतुरी गला परे डाली को गोटे छणा उपर को काढ़ी नहीं, जहाँ फल कि डाली रे जहाँ भी एक्स्ट्रा पानी थिबो सब पूरा भल से निगली जिवो। तो पानी ये आमर भल भाव में निगुड़ुथिया भितर एबे चलंतु आमे अलगा प्रिपरेशन करनबा। जेमिति कि एठी मु नै जाइछि गोटे ग्राइंडर जार। एबे से ग्राइंडर जार रे गोटे छोट आलू को भल से चोपा छड़े नहीं। आलू को चोपा छड़े सारा पर ताको मु धोई नहीं। एबे से आलू को छोट छोट खंड करके आमे ग्राइंडर जार रे देदबा। सांग माने आजिर एई रेसिपी वीडियो को आपण माने को जगार देखुचंती कमेंट करी निश्चय जणीबे, जहाँ फल कि मु मध्य आपण मानकु धन्यवाद दे परिबी। तो ये देख पारथिबे आलू को मुझे पूरा छोट छोट खंड कर देइथिली। आपण माने चाहिले आलू को कद्दूकस करी मध्य नै परिबे। तो आलू सब को दे सारा पर एबे चलंतु अलग जिनस सब ऐड करबा। जेमिति कि एठी मु नेछि खंडे अदा, ता सहित 3टा एठी नेथिली कंचा लंका। राग आपण माने आपण मानकर पसंद हिसाब रे कम अधिक करे देबे। ता सहित एठी अल्प टिके धनिया पत्र नेथिली। धनिया पत्र को दे सारा पर जो मुग डाली को आमे छाणी रखिथिले ना, सेही मुग डाली को एठी आमे दे दबा। तो मुग डाली को दे सारा पर एथिरे बिल्कुल भी पानी ऐड करिवेनी। पानी न दे याको आमे पूरा चिकन करी बाटी आनिबा। तो ये देख पारे मुग डाली आलू को मु पूरा चिकन करी बाटी नहीं। एबे गोटे छोट बाउलटे नहीं जावा, से बाउल रे बटा मुग डाली को देदबा। तो ये आपण मैंने बैटर कंसिस्टेंसी देखिकी जानीपे केते बहलिया अच्छी। बैटर को बिल्कुल भी पतला बनइबेनी। तो एबे से आमे देदबा अल्प टिके लुण, ता सहित अल्प हलदी गुंड। लुण हलदी गुंड दे सारा पर याकु भल भाव में आमे मिसई नबा। आपण माने चाहिले एटी अल्प गरम मसला हो कि चिकेन मसला हो दे परिबे। तो एटी मु गरम मसला कि चिकेन मसला किछि भी देई नथिली। तो केवल लुण हलदी दे याकु मु भल भाव में मिसई नैथिली। तो ये देखि पारथिबे बैटरटा पूरा बढ़िया से मिसी गलानी। आ बैटर कंसिस्टेंसी आपण माने एटी देखिकी जानि पारथिबे। एमिति बैटर ही बनेबे, पानिया बैटर बिल्कुल भी बनेबेनी। तो एबे चलंतु आकु रखि नबा साइड रे। एपटे गोटे थाली नै जाइछि। थाली उपरे आमे गोटे कखारु पत्र नै जिबा। कखारु पत्र नै साला परे गोटे चामच रे अल्प टिके बैटर एठी मु नै जाउछि। आ हाथ रे बैटर को पूरा पत्र सहायता रे भल भाव में लगै नउछि। पत्र उपरे ए बैटर को बेसी मोटा करके बिल्कुल भी देबेनी। पत्र उपरे ए बैटर जो लेपटा आमे दउचे ना, सेटा को पूरा पतला रखिया पे चेष्टा करिवे। तो गोटे पत्र उपरे भल भाव में बैटर को लगे सारा पर आउ गोटे पत्र रखिली। ता उपरे एमती भल से बैटर को लगे सारा पर एबे आउ गोटे पत्र रखि नेछि। एमिति 3 रु 4टा पर्यंत पत्र एठी मु रखि नेबी। आ 3-4टा जाक पत्र उपरे पूरा पतला पतला लेयर रे ए बैटर को मु लगे नउछि। तो एठी देख पारथिबे 4टा पत्र रे भल भाव में बैटर लगे सारा पर एबे आकु मु फोल्ड करुची। जेमिति आकु मु फोल्ड करुची ना, आपण माने आकु सेमिति ही फोल्ड करिवे। पूरा बढ़िया से एटा बनिबो। तो 2 पट साइड फोल्ड कर सारा पर एबे आकु मु सेंटर रू फोल्ड करुची। तो ये देख पारथिबे आकु गोटे रोल परिका मु गुरे नेछि। रोल परिका एमती गुरे सारा पर ऊपर भी अल्प अल्प आमे बैटर को लगे नबा। आ 2 पट साइड को एमिति आमे कवर कर नबा। तो देखि पारथिबे जेमिति आकु मु बनौछि ना, आपण माने को सेमिति बनेबे, बहुत आराम से बनि जिवो। एटा सेम प्रोसेस रे मु 2टा रोल बने नेथिली। एबे चलंतु जिबा गैस पाखकू। गैस ऊपर गोटे कड़ाई रे अल्प पानी बसै नेथिली गरम होआ पई। पानी गरम ही सारा पर पानी ऊपर एमती गोटे रिंग रखि नेथिली। ता ऊपर गोटे जाली रखि नबा। गैस रा फ्लेम एटी हमर हाई रे ही अछि। एबे आमे कखारु पत्र रे बनै रखिथिबा रोल को ए जाली ऊपर रखि नबा। तो एटी मु टोटल 3टा रोल बनेथिली। तो जाली ऊपर ए रोल को रखि सारा पर एबे आमे कवर कर नबा। कवर करके पूरा 5 मिनिट पे छाड़ दबा। 5 मिनिट रे एटा पूरा बढ़िया भाव में हमर सिझि जिवो।
5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା, ଆକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ଭଲସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ କାଟି ନେବା। ତ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କାଟୁଥିବେ ନା ବିଲକୁଲ ବି ମୋଟା ମୋଟା ପିସ୍ କରି କାଟିବେନି, ପୁରା ପତଳା ପତଳା ପିସ୍ କରି କାଟିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତର ଲେୟାର ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆରପଟ ରୋଲ୍ଟାକୁ ଏମିତି କାଟି ନେବା। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ। ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 3-4 ଚାମଚ ପରିକା ଦେଇଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବନେଇ ରଖିଥିବା କଖାରୁ ପତ୍ରର ବରା ହେଉ କି ଆପଣ କଟଲେଟାକୁ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇକି ଛାଣି ନେବା। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାଣୁଥିବେ ନା ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଣିବେ। ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରି ଛାଣିବେନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପତ୍ରଟା ନା ତ ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଛାଣିଦେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ତ ଆକୁ ମୁଁ ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣି ନେଉଛି। ତ ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏଇଠି ମୋର ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଠୁ ବେଶୀ ଗାଢ଼ା କଲର୍ କରି ବିଲକୁଲ ବି ଆକୁ ଆମେ ଛାଣିବାନି। ତ ଏମିତି କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବଳକା ତେଲ ରହିଲା ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ମସଲା, ତା ସହିତ 2ଟା ତେଜପତ୍ର, ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଉଥିବା ଭିତରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇ ନେବା। ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ରସୁଣ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ। ତ ଏବେ ଏଇ ଟମାଟୋ, ଅଦା, ରସୁଣକୁ ପୁରା ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବଟା ମସଲା ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏପଟେ ଆମ ପିଆଜ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ପିଆଜ ଏମିତି ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ବଟା ମସଲାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଏଇ ମସଲାକୁ ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ନଯାଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ କଭର କରିକି 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଲାବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ନେଇଥିଲି 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ମସଲା ସବୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷି ନେବା। ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ପାଖାପାଖି 5-7 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ କଷି ନେଇଥିଲି। ତ 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ଉପରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ମସଲା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ତ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ଏଇ ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତରକାରୀରେ ଫୁଟା ଆସିଗଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। କଭର କରିକି 7-8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫୁଟାଇଥିଲି। 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଆମର ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ତ କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଖାରୁ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କଭର କରିଦେବା। କଭର କରିକି 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। 3-4 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ଝୋଳ ଆମର କେତେ କମିଯାଇଥିବ। ତ ଏଇଠି ଆକୁ ମୁଁ 3-4 ମିନିଟ୍ କଭର କରିନେଉଛି। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଝୋଳ ଥିଲା ନା ଝୋଳ ଏଠି ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇଛେ ନା ତ ମୁଗ ଡାଲିଟା ଝୋଳକୁ ଶୋକ କରିନେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ଆମର ଫିଟିନି। ଆମେ ଯେମିତି ପକାଇଥିଲେ ନା ପତ୍ର ସବୁ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ।
ତ ଏଇଠି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିକି 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତରକାରୀ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ତରକାରୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ତରକାରୀ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ସୁଆଦିଆ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।